کامہ مز لگت الحمدللہ مگر اس زن قوم بدل لڑن پیوان چاہے اٹکت اس مینڈیٹ گوڑ بڑ یاد صبح ہے گورنمنٹ پین رات دیت اس زن سرکرد کانگریس شخصیت غلام احمد میر صاحب واللہ مے ہی ناچیز انسانن تہ کور تمس سلیوٹ تھی وچو میچورٹی اور نائ ایم ایل اے کن مینوفیکچر فیکٹری سے یمن اخ مینڈیٹ دتمت لکو اعتماد 5 ورین دتمت دون مال پترن دون ماج کورین دون اڑن یم زانن تہ زان سی ایم سٹھا فضل اس ایم ایل اے ونیک تان تواریخ مز پت ہر اخ کام یس جموں کشمیر نیشنل کانفرنسن پور اخ مطالبہ یہ کرنا اخ کام گژھِ مگر یہ طریقہ کار یت مز تھی وچو معتبر شخص ویڈیو تلان اور اخ انفرادی اخ یہ تعلیم قومس دن کیا تھی تم آز میچورٹی چاہے سن پی ڈی پی بھائی تمن اپریشیٹ کران کان تمن تہ پائی سورے یہ قوم ونکین الہ ہند ترائت اور تہند سرکرد تہند دلن ہز اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ہن ترے صفت میں پنس امس قائدس گوس پلس پوائنٹ رشوت کھیی ہی نہیں اعتبار چاہے مذہبی اعتبار چاہے کن تہ اعتبار یمو یہ علاقہ پن پبلک دربار کور یت مز گۄڈنیُک اسہِ ون ریاض صٲبٕے کہ بہ کیا چھس تہندِ خٲطرٕ کران یہ روز اس ٹھیک دویم خان صٲبس کال پگہ اخ تنزیہ ہم نے 1 سال دیکھا ہے امیک مطلب گو تھی کرو کانفرنسس مز نظم نسق اخ ڈسپلن دپان گورنمنٹ بڑھائی ہے ہُہ کہین یہ فوقتن ایسے بد زبان لوگ یم زن سانن جوانن بچارن دھوکہ دِوان اور یم پنہ عزیز عزت ماف ہر دل عزیز اللہ تعالیٰ پوشن یمن زٹھن ہند سایہ اس دونونی چونکہ اچھا بیٚیہِ کٲنٛسہِ بجہ نعمت گۄڈٕ گژھِ بحثیت مسلمان پتہ بحثیت امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس سٹھا شکر گزار آسن رب کائنات دویم یہ کہ یت کریوا کیربلس من سپدے ونکن تمن زیزت سرفروشن ریاض صبنس قیادتس من یہ مجلس یہ گیٹ ٹوگیدر کرو یہ ووت اختتامس ونکس سطحس من چلان خدا زیٹھ ہومت بہ دم کی تم دپن تی ون بہ یہ تہ پگہ ضرورت لگہ واجب الاحترام ایم ایل اے شانگس ایڈوکیٹ ریاض احمد خان صاحب بی سورے میون یتس ٹیم یمو مے سی زندگی گزار گوپال پور رامپور یہ کہربل چک منتراک ستر مٲدان ات مجھ اڑ بزرگ تم آمت ات گژھِ ہر کُنہِ پلس یتھ منٛز زٕ طاقت نژن ابلیسی تہِ رحمٲنی تہِ اگر أسۍ مسجد منٛز أژِتھ ابلیسس حوالہٕ گٔژھِتھ تیٚلہِ گوٚو أسۍ اسفل سافلین تیٚلہِ آیہِ أسۍ سُہ نٮ۪ماز سۄ آیہِ اَسہِ بٕتھِس لاینہٕ اگر أسۍ رسول خۄداے سٕنٛز خدمت خلق فرمو رسول خدا یمس خدمت خلق ات دیت اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تت کرو منافق 4 5 6 7 کت ام سہ سہ گھن مبتلا سہ گھن پریشان ہمن تہ گھن اسفل سافلین مشہور پرائم منسٹر اندرا گاندھی یوت فخر الدین علی احمد صاحب یوت تم علاقن واٹر سپلائی سکیم
یت پہ گمت تہ برونٹ کن حلم دٲرِتھ کہ آز ہسا نمبر 1 واٹر سپلائی سکیم کریوا ییٚمِکۍ أسۍ سٮ۪ٹھاہ مستحق یُس زن مرزا مرحوم افضل بیگ صبنہِ وقتُک آب وُنہِ چھِ چٮ۪وان یتھ زن بدل چاہے سۄ غفلت ڈپارٹمنٹ چھا ملٲزمن ہٕنٛز چھا یتھ غلط کنیکشنز دِنہٕ آیہِ تہٕ أسۍ چھِ بڑٕ ونکٮ۪ن چاہے ہیبیٹائٹس چھا چاہے خدا کٔرِنۍ اَسہِ پٮ۪ٹھ رحم بدل بٮ۪مارِ چھا أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ ایچ سی یعنی ہسپتالس فینسنگ ترٛیٚیِم اپ گریڈیشن آف ہائی سکوٗل یُس زن ہایر سیکنڈری منٛز گژھِ تبدیل گژھُن ژوٗرِم فروٹ منڈی پٲنٛژِم پلے گراؤنڈ شیٚیِم روڈ میگڈمائزیشن علاقے تمام علاقے کرے وہج تو لاسٹُک چھُ بور ویلن ہٕنٛز اَسہِ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ سہل علاقہٕ چاہے أسۍ مےٚ دِژو معٲفی یتھ منٛز چھِ اَسہِ کینٛہہ خوٗنہٕ بٔرِتھ مہراز نمبلٕکۍ اگر تتٮ۪ن گژھِ تہِ آبٕچ ویسے تِمن چھُ متبادل تپٲرۍ حل أسۍ چھُ سُہ بدقسمت علاقہٕ نہ چھُ اَسہِ ٹُویلٕے نیران نہ چھُ اَسہِ کٕہٕنۍ چیٖز نیران تہٕ یِم 7 پویِنٹ کرو أسۍ یِمن حوالہٕ تہٕ الحمدللہ علی کُلہِ حال اتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ پاس 7 وٕنی گژھِ انشاء اللہ المستعان عمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Honorable and legendary Honorable MLA Mr. Advocate نذیر احمد خان صاحب لون صاحب میں 2 شعر سے شروع کروں گا اور میرا مقصد اور میرا جو what I have to express in front of your good selves, those 2 lines will be sufficient for your good honor. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو اس کو خیال اپنے بدلنے کا. پر آج کے دور میں یہ جو نیشنل کانفرنس ہماری ہے یہ ہر ایک چیز کو یاد رکھنا چاہیے کشمیری کو خاص کر جموں کشمیر کو سبوں کو بٹ پرٹیکولرلی دا پیپل آف دا کشمیر. نیشنل کانفرنس جو جماعت ہے یہ ہماری شان ہے یہ ہماری پہچان ہے. اگر خدا نہ کرے اللہ بچائے نیشنل کانفرنس کے پیچھے اس وقت بہت سارے لوگ جٹ چکے ہیں کہ اس کو گرائیں وہ کریں مگر یہ ہو نہیں سکتا. فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت کرے وہ شمع کیا بجھے گی جس کی خدا حفاظت کرے. اور دوسری چیزیں دیے جائیں گے سب کچھ سبز باغ دکھائے جائیں گے مگر آپ کو فوٹ ڈالنے کے لیے بی آئی اباؤٹ دوز تھنگز اٹ از ایکسیپشن فار یو. السلام علیکم. سٲنۍ سیاسی رہبر مسٹر ریاض احمد خان صٲب تہٕ باقٕے معزز اراکینی نیشنل کانفرنس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ تُہۍ سٲری آیِو یوٚتن وٕنکٮ۪ن جمع کرنہٕ تمیُک اکھ خاص مقصد اوس یُس نہٕ مےٚ باسان تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ شاید اتھ کُن ذہن چھُ کینٛہہ سُہ گوٚو یہِ کہِ یتھ سٲنِس علاقس منٛز ٲس بٔڑ اکھ پرابلم سۄ ٲس پاورٕچ پرابلم. یُس اَسہِ پاور اوس اَسہِ اوس ییٚتہِ رِسیوِنٛگ سٹیشن پٔتمہِ واریاہ ؤرۍیو پٮ۪ٹھ کٲم کران مگر چوٗنٛکہِ تمیُک اوس نہٕ اَسہِ 0% تہِ وٕنہِ فٲیدٕ یِوان کینٛہہ مطلب سُہ اوس اَسہِ باسان تہٕ چوٗنٛکہِ پینل اوس وسان تہٕ تتھ بارس منٛز چھِ تۄہہِ سارنٕے خٲطرٕ خۄشخبری اکھ کہ تمہ خاطر گئی ریاض صٲبن 2.5 لچھ رۄپیہِ اوترٕ 1-2 دۄہ برونٛٹھ واگُزار تہٕ انشاءاللہ رحمان جلدی واتہِ اَسہِ تمہِ خٲطرٕ اکھ نوٚو فیٖڈر یُس أسۍ پتہٕ رامپور شُلپوٗر ہٮ۪تھ یا تھوڑا کیٖربلُک کینٛہہ حصہٕ اکھ فیٖڈر بناوو اتہِ پٮ۪ٹھ ہیوٚر ونتراگ بیٛاکھ فیٖڈر بناوو ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ یہِ پاورٕچ یہِ مین کرایسِز ٲس یہِ گژھِ اَسہِ دوٗر. یہِ چھُ اکھ امہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ بُلومُت یوٚتھن ریاض صٲب کٔرِو سٲنۍ پرابلم ییٚتھن مطلب یِمن تام واتنٲو اَسہِ یہِ پرابلم تہٕ یِمو کٔر یہِ دوٗر. دوٚیِم چیٖز چھُ مےٚ لۄکچہِ کتھٕ 2-3 وننہِ سُہ گوٚو یہِ کہِ پننٮ۪ن ؤرکرن چھُس بہٕ ونان پننٮ۪ن ؤرکرن منٛز تہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ گژھان سۄ مطلب سۄ بدزٔنی پٲدٕ ییٚلہِ کانٛہہ ایرا گیرا نُتھو گیرا کانٛہہ کتھ ونان پنُن تہِ دپان زہرن یی ما چھُ پوٚز یہِ أمۍ ووٚن زہرن ما چھُ یی مگر چوٗنٛکہِ تتھ چھُ بوٚڑ وجہ آسان یہِ سُہ گوٚو اسہِ چھنہٕ پاے آسان پانہٕ اسہِ تہِ کیاہ چھُ کوٚرمُت. بہٕ ونو مثال یہِ وۄنۍ سورُے ریاض صٲب تۄہہِ ییٚتھن پانے مگر 1-2 کتھ ونہٕ بہٕ پٔتِم فاینانشل ییر اگر وٕچھو أسۍ 1-1.5 ؤری گوٚو وٕنۍ یتھ منٛز چھُ چوٗنٛکہِ اگر أسۍ مطلب واریاہ ٲسۍ أسۍ ونان پنٕنۍ دوس تہِ ہے یہِ گٔے ہُہ فنڈ یہِ گٔے ہُہ فنڈ CDF کوٚت ژھٕنوُت تتھ منٛز چھُس بہٕ ونان کہِ لگ بگ وُنیُک تام 30 لچھ لٲگۍ اَسہِ ٹچ کرٕنۍ دۄیو حلقو یتھ منٛز 12.5 لچھ اَسہِ پاورس دِتۍ 4 لچھ اَسہِ یتھ موڈن دِژ لایٹو خٲطرٕ 3 لچھ اَسہِ پلے فیٖلڈس دِتۍ 4 لچھ دِتۍ اَسہِ ونتراگ مطلب روڈس
ات کن لگ بھگ سمان 15 لچھ رۄپیہِ ونیُک تام یم سی ڈی ایف مز دِتھ مگر یہ گژھِ سٲنِس ورکرس پاے آسٕنۍ یُس پتہٕ یِتھِس نفرس جواب دی ہا یُس یہ ونُن اوس سی ڈی ایف کوٚت گوٚو ییٚتہِ زن اَسہِ 9.5 لچھ رۄپیہِ حصہٕ ٲسۍ یِوان دۄشوٕنی حلقن رامپ بیٚیہِ چھِ رامپ دۄن ژۄن جاین بڑٕ خطرٕ ریاض صٲبنِس اتھ چھُ اکھ گوٚمُت اوترٕ ڈیمیج اتھ یوٚتانۍ نہٕ سُہ وۄنۍ کٲنٛسہِ نی توٚتانۍ کرن نہٕ یِم تتھ رِپیرمنٹ کینٛہہ دوٚیِم چھُ تمہِ بۄن پہن بیٚیہِ خطرناک کیٛازِ یتھ چھُ وس کھس راتس ان میچور ڈرایور چھُ تتھ کرنٲیتو سہن ایس سی صٲب ؤنۍتون مہربٲنی کٔرِتھ بیٚیہِ چھِ اَسہِ بۄن کتہِ تتھ اگنور البتہ پننہِ پارٹی سۭتۍ روٗزِو جُڑِتھ ایم ایل اے یس سۭتۍ روٗزِو تُہۍ جُڑِتھ تہٕ تۄہہِ لگنو یِمن چیٖزن ہٕنٛز اتھ مطلب یِمن بارس منٛز لگوٕ تۄہہِ پاے اَسہِ کیٛاہ کوٚر بٕتھِ کیٛاہ چھُ اَسہِ پلان بٕتھِ انشاء اللہ رحمان پتہٕ اوس مےٚ چھِ پاے ییٚتہِ چھِ کینٛہہ جوان تہِ آمٕتۍ یِمن چھُ پلے گراونڈُک ذہنس منٛز اَسہِ چھُ ییٚتھٮ۪ن 3 لچھ رۄپیہِ ترٲمٕتۍ أکِس پلے گراونڈس منٛز مگر تتھ منٛز ٲسۍ أڑۍ ٲسۍ ونان کہِ اَسہِ گوٚژھ آسُن ہوٚتھٮ۪ن پلے گراونڈ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ خوش خبری انشاء اللہ رحمان اگر نہٕ سانہِ گامہٕ منٛز شنی تتھ کیٛازِ کہِ اَسہِ منٛز چھِ پتہٕ تیٖتۍ عناصر تہِ آسان پٲدٕ گژھن گٔمٕتۍ یِمن ڈیولپمنٹل کامہِ تہِ چھِ پتہٕ تھوڑا اورٕ یورٕ رُکاوٹ اگر نہٕ تہِ گژھِ تمن سارنٕے جوانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ خوش خبری کہِ اکھ بوٚڑ بار سٹیڈیم ییٚتھٮ۪ن تُہۍ ونان چھِو انشاء اللہ تتھ گوٚو سٔروے تہِ تتھٮ۪ن بنہِ اکھ بوٚڑ بار سٹیڈیم تہٕ یُس یہِ چھُ لۄکُٹ سٹیڈیم ییٚتھٮ۪ن پتہٕ کُس گِنٛدِ ہوٚتھٮ۪ن کُس گِنٛدِ سُہ چھُو تۄہہِ پتہٕ پانس تام البتہ اگر تۄہہِ ما چھُو یہِ خیال ترومُت کہِ ہے ہۄکھ اوٚنُکھ یوٚتھن یہِ اکھ نیُک سۭتۍ کٲم مطلب ونیُک تام چھِ یہِ چیلینج اگر کٲنٛسہِ تہِ ایم ایل اے یَن أکِس فاینانشل یِیرس منٛز 30 لچھ رۄپیہِ آسن ترٲمٕتۍ کٲنٛسہِ اَسہِ مطلب کِہِر بلس چاہے آسہِ معموٗلی کٲنٛسہِ کُنہِ ساتہٕ ٹرانسفارمر کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ بنٛڈٕ ونٛڈٕ 30 لچھ رۄپیہِ أکسٕے فاینانشل یِیرس منٛز یہِ چھُ مطلب یہِ چھُ نامُمکِن یہِ نہ ترٛٲے تیٚلہِ وٕچھو أسۍ تہِ اگر کٲنٛسہِ ترٲمٕتۍ آسن اسلیے چھُ تۄہہِ سارنٕے گُزٲرِش تُہۍ روٗزِو جُڑِتھ تُہۍ چھِنہٕ مطلب یہِ بیٚیہِ سٕنٛدٮ۪ن کتھن بوزُن ہُمہِ سُنٛد بوزُن ییٚمہِ سُنٛد بوزُن ہے پتہٕ گوٚو ہُہ پتہٕ گوٚو یہِ گامس منٛز چاہے کم گژھِ زیادٕ گژھِ کانٛہہ تہِ ڈیولپمنٹل کٲم گژھِ کتن دِمو نہٕ أسۍ اجازت کہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ مطلب کم ذہنی تہٕ نالایکی ہٕنٛدِ وجہ گژھِ اَسہِ گامس منٛز کانٛہہ پرابلم اگر کٲنٛسہِ سیاست چھِ کرٕنۍ شوق سے کرے ہم اس کا ساتھ دیں گے کرے سیاست جو کرنا ہے کرے البتہ تِتھ کٔنۍ تہِ ما کٔرِنۍ سیاست کینٛہہ کہِ گامس منٛز بنِن سُہ رُکاوٹ یِمن ڈیولپمنٹن کامٮ۪ن منٛز اس کی ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے البتہ تیٚلہِ چھُ ہم منہ میں زبان ہم بھی رکھتے ہیں ییٚلہِ پھر مطلب تتھ توٚت واتہِ پتہٕ یہِ کٲم تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ تہِ پتہٕ کٔرِتھ البتہ یہِ چھِ تِمن عناصرن خٲطرٕ اکھ وارنِنگ اکھ کہ تم روزن محتاط تتھے کن کرن سیاست یت کن شبہ سیاست گھٹیا پن مہین سیاست نااہلی یہ مہین کی باقی بس ریاض صاحب کو ٹرانسفارمر حوالہ امیک شکر گزار اہم دیت بی ڈی والے موقع امس تک ربن ژٹنس موقع جال سی سیکل کر گئی وی کرا مالش مگر اچھا اکس گرس پول پہ 25 شیت یہ پول 25 شیت یہ پول کھڑا کر گو نمبر 2 تھی میں ون کیا سہ کر ریاست ونان تم شکایت تم کیا کر گامس من سوال اخ چیز ون وارہ مگر وی ہوں سوال اخ وی تھی شکر گزار تہذ تہد شکر گزار تھی دیو ٹرانسفارمر سٲنِس محلس اچھا سٲنِس محلس مگر سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گۄڈنٮ۪تھ ییٚمہِ انداز پروگرامٕچ شروعات کٔرمٕتۍ تہٕ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ رحمت برسان ونکس تو دست دعا سپدو پروردگار یہ باری فلم سانہِ خٲطرٕ باعث رحمت یس اتھ بٲرشہِ سۭتۍ بیٛاکھ سا بلٲے چھِ آسان تمہِ نِش دِ نجات اور یُس ہسا تھٔج ہُنٛد وقت چلان پروردگار کرن امہ خاطر تم آبک وسائل تو ذرائع پٲدٕ یُتھ یہ علاقہ سٲری خۄش تہٕ خۄشحال پٲٹھۍ پنُن زراعت شروع کرِ آز ییٚتھس تۄہہِ درمیان یِنُک مقصد چھُ اتھ منٛز چھُس بہٕ پننٮ۪ن سٲتھٮ۪ن ہُنٛد مشکوٗر یِمو مےٚ تعاوُن کوٚر مگر خٲہِش حظ ٲس مےٚ تِکیٛازِ بہٕ چھُس یژھان ینہٕ پٮ۪ٹھ الیکشنُک رِزلٹ درٛاو سُہ تتہِ پٮ۪ٹھ آز تانۍ شاید آسہِ نہٕ کانٛہہ دۄہ سُہ ییٚلہِ نہٕ بہٕ 5 بلاکو منٛز 2-3 بلاکن منٛز اکہِ دۄہ نظر دِمہٕ یا مےٚ نِش پرٛٮ۪تھ دۄہ کم سے کم ہتہِ پٮ۪ٹھ 500 نفر سمکھن نہٕ مےٚ یا بہٕ 10 یا 15 20 30 افسرن فون کرنہٕ یہ چھُ میون معموٗل اور انشاءاللہ مےٚ ٲس نہٕ پتہ یتھ ؤرِیس پوٗرِس تہِ کتھس تام اللہ تعالیٰ ہن رِزق مِلان ٲسۍ تھٲومٕژ کتھس تام تُہُنٛد تہٕ میون یہ اتفاق کرُن ییٚمہِ قومہٕ خٲطرٕ بہتر عکٲسی ہٕنٛز نشاندہی ییٚتھس کر میانیو سٲتھیو
لکٹ مکٹ دوپک کیا تھا کرن کم سیاح کر نہیں دو بچہ بچہ ہوتا ہے. میں ان چیزن پہ نہ میں ریئیکٹ کرتا ہوں. میں اگر ریئیکٹ کروں گا سو کر بہ صرف عوام کے مفاد خاطر عوام کے فائدہ خاطر. مگر گزارش یل بہ دراس ات سفرس مز اللہ تعالیٰ کو تہندِ ذریعہ طاقت تہ عطا مگر طاقت عطا کرن اس یہ رومت ریاست چن کی یوٹی. بہ تہ پنہ جائیں پریشان گوس آما یمن میں لکن مے پہ توقعات بہ ہیکا تہ کرت مگر الحمدللہ واللہ ٲس نہٕ مےٚ پتہ کہ ہم سے اتنا ہو سکا ہے. یل بہ وۄنۍ بہ کیٛازِ چھُس ہلکن گژھان بہ چھُس کاغذن دِوان نظر بہ چھُس ریکارڈ پانہٕ بناوان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم پننہِ اتھٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ فنڈس پانہٕ نظر. ییٚتہِ وۄنۍ کانٛہہ یہ گوٚو ہۄکھ قٕسم فنڈ یہ گوٚو بیٛاکھ قٕسم فنڈ اگر خانٛدار صحیح آسہِ تیٚلہِ چھِ گرٕچ دولت نٔے نیران. بہٕ دِمہٕ مثال اکھ ییٚتہِ دانشورن کی کتھ کریں مجھے احساس میں کہاں کھڑا ہوں مگر بہٕ کرٕ گزٲرِش میانٮ۪ن جذباتن ہٕنٛز عکٲسی چھِ یہِ بہٕ ونہٕ مثال اکھ ییٚتہِ چھِ سٲری زمیٖندار ییٚتہِ آسہِ غٲلبن خان صٲب بوٚڑ زمیٖندار أمِس آسہِ 10 شیٚن ٲبی زمیٖن کُنہِ جایہِ کنال کُنہِ جایہِ 2 کنال کُنہِ جایہِ 4 کنال کُنہِ جایہِ 5 مگر کُٹھ آسہِ گرِ اکٕے أسۍ چھِنہ کُٹھٕے ونان گاو کُٹھ چھِ سٲری ونان. أکِس چھِ نیران 4 خٲر بیٚیِس چھِ نیران 10 خٲر بیٚیِس چھِ نیران 50 خٲر گژھِ سورُے جمع أکسٕے کُٹھِ منٛز چھا صحیح. پتہٕ دپان یہِ ہسا چھُ بوٚڑ گرٛوٗس أمِس 100 خٲر لانہِ گرِ مگر یہِ چھُنہٕ کانٛہہ ونان ہۄتھ بۄٹہٕ ڈلس درٛایہِ أمِس 4 خٲر ہۄتھ پوٚت کھہس درٛایہِ أمِس 3 خٲر أمِس سانہِ ڈلن ناو بہٕ چھُس تِمے ونان. ہۄتھ کاوارس درٛایہِ أمِس خارٕے سُہ چھُنہٕ کانٛہہ ونان أمِس دپان أمِس چھِ 100 خٲر دانہِ. پتہٕ چھُ وۄنۍ اعتبار وٕچھو أمِس خانٛدار سُنٛد چھُ أمِس تگہِ 100 خٲر محتاج تہٕ مسکیٖنس تہِ چھُ واتُن أمِس تگہِ أمۍ سٕنٛدِ گرُک بٲژ تہِ کھیاوناوُن أمِس تگہِ نیاز تہِ کرٕنۍ أمِس تگہِ خانٛدر تہِ کرٕنۍ اگر أمِس سٲری چیٖز تٔلۍ یہِ چھُ تیٚلہِ باشعوٗر خانٛدار. تِتھے پٲٹھۍ أکِس ایم ایل اے یس فنڈس یِوان مختلف ہیڈن منٛز تِم فنڈ استعمال کرٕنۍ لُکن ہٕنٛدِس مفادس منٛز. کیپیکس لفظ چھُ کیپیکسُک معنے گوٚو کینٛہہ بنٲیِو سا سُہ چیٖز یُس زن واریاہ برونٛہہ کُن 50 ؤرین موٗجوٗد روزِ. کیپیکس چھُنہٕ قطن یہِ شیٖن پیوٚو پٮ۪ٹھٕ تاپھ لوٚگُس تہٕ یہِ گلیو تہٕ یہِ مۄکلیو نہ یے نہٕ یہِ تِکیٛازِ گورمنٹٕچ کوٗش تہِ چھِ آسان کہِ اَسہِ پتہٕ تہِ چھِ نسل دٲری پکان واجیٚنۍ اَسہِ پتہٕ چھِ ضروٗریات أسۍ چھِ تِہنٛدۍ أسۍ چھِنہٕ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن ہٕنٛدی یوت ذمہٕ دار کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ پننہِ پان کینٛہہ أسۍ چھِ تِمن لُکن ہٕنٛدۍ ذمہٕ دار یِم وٕنہِ اَسہِ پتہٕ 100 وُہٕرۍ 200 وُہٕرۍ یِن یِہُنٛد أسۍ اندازے ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ. لہذا مےٚ چھِ یِہے گُزٲرِش کوٗشِش کٔر ییٚلہِ مےٚ صُبحس کاغذ پھِرِ مےٚ ہیوٚک نہٕ گوپال پوٗر پھِرِتھ کینٛہہ مےٚ اوس انداز یہِ مین کینٛہہ مےٚ کوٚر صرف کِہِر بالس پٮ۪ٹھٕے مےٚ دوٚپ بہٕ دِمہٕ ہا نظرا کوٚرمُت کیٛاہ چھُ اَتہِ. ییٚلہِ مےٚ وٕچھ کمو پیش چھِ پرُس تہٕ یِہُس ؤرِیس منٛز 4 کرور ارینج گٔمٕتۍ تَتہِ. مثالہِ پٲٹھۍ مےٚ کاغذ سۭتۍ یِم تہِ وَنہٕ بہٕ اَمہِ پتہٕ چھِ مےٚ بیٚیہِ تہِ کتھ کرٕنۍ ییٚتہِ کٔر خان صٲبن سریسی کتھ واریاہ اصل تمہِ مزیٖد کتھ کرٕنۍ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ صرف چھِ اَکہِ اتفاقٕچ ضروٗرت مگر امہِ برونٛٹھ تعاوُن ییٚلہِ میلہِ کٲنٛسہِ نُمایندس تٔمِس چھِ کٲم کرنس منٛز آسٲنی گژھان. میٲنۍ سٲتھی گژھن بہٕ چھُس میٲنٮ۪ن سٲتھین ہٕنٛز بُرٕدبٲری تہِ چھِ مےٚ نظرِ تل یِمو ییٚتِکۍ کینٛہہ سٲتھی یِمو شاید الیکشنس منٛز ٲسۍ سوتہٕ مگر یکجاہ پٔکۍ اور مےٚ چھِ سۄ خوشی. بہٕ چھُس اکھ پنُن دوست وٕچھان واریاہ اوسُکھ بوٗزمُت الیکشن برونٛہہ ناو جواد صٲبس چھُ اَتہِ بہٕ اوسُس دپان چھُ مُقابل کرُن مگر ایماندٲری سان یوٗتاہ أمۍ مےٚ کوآپریٹ کوٚر مےٚ شُکر گُزار کیٛازِ ییٚتہِ أمِس سریے تتہِ چھَس کٔرٕن کتھ ییٚتہِ گوٚو آبُک معاملہٕ بہٕ ووتُس کرشن گوم مےٚ نفرا چھُ کھڑا تتہِ دوٚپُن حظ بہٕ تہِ آس مےٚ دوٚپ بہٕ تہِ کرٕ تُہۍ سۭتۍ شموٗلیت اور یہاں کی سچ بات کہی نتہٕ چھِنہ ییٚتہِ کوٗشِش کران پٔزِس تہِ اَپُز بناونس تِکیٛازِ کٲشرِس تُج کٔمِس تام نظر کٲشرِس کٔمِس تام نظر کٲشُر اوس نہٕ اَپُز وننٕے کٲشُر اوس نہٕ اَپُز بوزنٕے مگر وۄنۍ کیٛاہ حظ لگان اَپُز وننس تہِ مزٕ تہٕ اَپُز بوزنس تہِ مزٕ. میٲنۍ گُزٲرِش آسہِ یِہے نہ دِمو یِمن چیٖزن أسۍ اہمیت. بہٕ اوسُس گُزٲرِش کران ییٚتہِ کٲم کرنہٕ کِس سلسلس منٛز ییٚتہِ ٲسۍ رینجر صٲب تہِ بِہِتھ ٹھیٖک اِشر داس
ناو پتمو واریاہ ؤریو پہ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ میگنم کوٚر تتہِ استعمال اور مبارک حظ چھُ کنڈ کھڑس گوٚو ٹینڈر بیاکھ سڑک بنیوس انشاء اللہ الرحمان زبردست کوشش کر پارٹسپیٹ ہو رہا ہے تم گئی بجہ کامہِ فی الحال کر بہٕ ییٚمہِ گامٕکہِ حوالہٕ یہ چھُ زٕ حلقہٕ یہ چھُنہٕ زیادٕ گۄڈنیٚتھ کٔر مےٚ کٲم ییٚلہِ بہٕ اوسُس وٕچھان یہِ روڈ یہ زگ زیگ موڑ یم مےٚ اوس انداز یِوان مےٚ وٕچھ اکہِ دۄہ پننہِ ریلی ہُنٛد ویڈیو سُہ شامس کھوٚت اتھ ٲس لایٹہٕ زبردست سجان مےٚ چھُ تُلِتھ اکھ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اتھ لایٹہٕ لٲگِتھ مےٚ ترٛٲے امہِ خٲطرٕ پونٛسہٕ انشاء اللہ اتھ چھُ 29 کوٗن یُس مےٚ اکے گُنٛدرو انشاء اللہ اتھ لاگو بہتریٖن لایٹہٕ یہ گژھِ باسُن اہن سا کریوا تہربل یہِ چھُ کانٛہہ علاقہٕ لُکھ گژھن شوق سان یور کھسٕنۍ ییٚمہِ بیوٗٹی ییٚمیُک ویگار بڑاونہٕ خٲطرٕ دوٚپ مےٚ یہِ قدم تُلُن چھُ بہتر امہِ خٲطرٕ ترٛٲے 4.5 لچھ رۄپیہِ انشاء اللہ تِم لایٹہٕ واتن سُہ گوٚو اکہِ لٹہِ ٹینڈر تتھ گوٚو ٲخری وقتس پٮ۪ٹھ سُہ گوٚو کلوز وۄنۍ پیٚیہِ مےٚ نٔے پونٛسہٕ رِلیٖز کَرٕنۍ تتھ گوٚو سُہ 4.5 لچھ رۄپیہِ تہٕ اوس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ معاملہٕ یِتھ پٲٹھۍ میٲنۍ بٲے امتیاز صٲبن ووٚن امین صٲبن تہِ ترٛٲو یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ روشنی ییٚتہِ اوس بوٚڑ مسلہٕ تۄہہِ اوسوٕ نہٕ پاورُک بنٛدوبست صحیح کینٛہہ مےٚ کوٚر معلوٗم یِمن دٔلیٖل کیٛاہ بہٕ چھُس ییٚتہِ اوس یِمن گریڈس منٛز اتہِ وٕچھ مےٚ 3 پھِرِ بجاے چھُ تۄہہِ 2 پھِرِ کم یِمو چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ کٲم چلاومٕژ مےٚ نہ مےٚ دِ سا ایسٹِمیٹ برابر یِمو بنٲے 2 ایسٹِمیٹ میکینِکل والیو بنوو بیٚون ٹرانسمیشن والیو بنوو بیٚون مےٚ ترٛٲے وٕنکیٚس 1,66,000 گٔے رِلیٖز اتھ منٛز یِم مےٚ سی ڈی ایف منٛز ترٛٲے اور انشاء اللہ امہِ پتہٕ چھِ بیٚیہِ 5 لچھ ترٛاوٕنۍ میکینِک والیو وہ بھی میں ڈالوں گا سُہ گٔے اعلان تمیُک تہِ کرُن اِرِگیشن لادٕ بنایہِ 2.5 لچھ سی ڈی ایف منٛز کرمیشن گراوُنٛڈ یُس یِمن چھُ نہٕ حظ یہِ سردار بایَن اَسہِ آسان یہِ آورٕے تتھ ترٛٲے اَسہِ 1.5 لچھ کرکٹ سٹیڈیم اپگریڈیشن ییٚتہِ حظ کوٚر ڈِمانڈ اکہِ دۄہ گوٚژھ خان صاحب اَتہِ آیہِ واریاہ لُکھ دوٚپُن یہِ حظ گوٚژھ بنُن مےٚ بالکل 3 لچھ ترٛٲے تتھ گوٚو ٹینڈر تہِ تتھ یی ٹھیکدر تہِ خان صٲبس تہِ تۄہہِ تہِ سارنٕے پتہ رشید صٲبس چھِ پتہ تی حظ لون صٲب یِم گٔے 3 لچھ ییٚتہِ آو 23 جنوری 2017 آو طوفان آیہِ نا تِم پش وش کم گوٚو زیادٕ گوٚو تتھ چھُ فاینل سٹیجس پٮ۪ٹھ وٕنکیٚس چھُ صرف اَتہِ چلان یہِ یِم ہسا AAY چھِ تہٕ BPL تِمنٕے یوت ہسا تِمو سۭتۍ ڈیمیج یِم ہُم چھِ باقٕے تِم تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ تھوڑا بہت رُکِتھ تِم 2 کیس أسۍ چھِ رُکِتھ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ بہٕ اوسُس ٲدۍ تہِ کتھ کران تہٕ تمہِ خٲطرٕ ترٛٲے أسۍ 7 لچھ رۄپیہِ صبر کر تمہِ خٲطرٕ ترٛٲے أسۍ 7 لچھ رۄپیہِ یہِ چھُ تقریٖباً یِوان 11,97,000 صرف گوپال پورہ یہ حظ کہری بل امہِ علاوٕ کہری بلس چھُ ونتراگ تہِ چھُنہ کہری بل چھُ ونتراگ حصہٕ میگنامائزیشن پاروس مائکرو کالنی گئی حظ کوٚت گوٚو خان صٲب بیٚیہِ تہِ یپٲرۍ تہِ کٔر یِم پاٹ ہولٕز تہِ گٔے گۄڈٕنیٚتھ اختِدار یہِ پاروس ٲسۍ مےٚ 6 کِلومیٖٹر کانسٹچوینسی تمہِ کھۄتہٕ دیُت آز یُس اَسہِ یہِ مارٹن روڈ چھُ یہِ گژھِ انشاء اللہ سورُے چیکس تام میگنامائز اس کے لیے میں نے پلان دے رکھا اور سینکشن بھی ہوا امہِ علاوٕ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کٲم یۄس ٲس ییٚتہِ چھُ اَسہِ PHU فٔرسَتہِ اولس منٛز گوس بہٕ اتھ تہس منٛز دٔلیٖل کیٛاہ چھُ اتہِ گٔے أسۍ نظرِ تُہۍ تہِ ٲسِو سٲری سۭتۍ اتہِ چھُ وُنہِ یُس أنٛدرِم اتھ میکنیزم چھُ اگر أسۍ کۭژاہ تہِ انو اورٕ آب سُہ گژھِ نہٕ فلٹر تہِ کینٛہہ تتھ چھُنہٕ سُہ سسٹم پوٗرٕ تمہِ خٲطرٕ بنوو DPR سُہ بنیو 1,90 لچھ اور 1,90 لچھ گوٚو سینکشن مگر وۄنۍ تُہۍ کٔرِو سوال مےٚ ضروٗری مگر سوالُک جواب دِمہٕ گۄڈے یہِ 1,90 لچھ کیازِ چھُنہٕ ٹینڈر گژھان ٹینڈرس حظ اوس اتھ اوس کُس تام نثار صٲب پرون ٹھیکدر تٔمۍ حظ کٔر اوبجیکشن تٔمِس چھِ 30 لچھ رۄپیہِ بقایا مےٚ باسہِ نہٕ ؤکیٖل آسہِ چھِ پتہ اتھ کیٛاہ گژھِ مےٚ دوٚپ اگر سِٹیَس منٛز پھسیو نہ روٗد 1,90 لچھ نہ روٗد تٔمۍ سٕنٛز فایل پکنٲو بہٕ گوٚوُس پانہٕ کابرا صٲبس اسکو یہ دے دو جو اسکو بقایا ہے باقٕے کرو أسۍ کٲم تتھ پٮ۪ٹھ تٔمِس چلان سیٹلمنٹ تٔمِس چھِ تِم 30 لچھ مانان کینٛہہ تٔمِس چھِ تٔمۍ بۄن ہُتہِ چھُس بہٕ کران زارا پارا بہٕ چھُس ژٕ تہِ تراو کینٛہہ وۄنۍ ون سا اَسہِ تنگ اَسہِ گژھِ تبٲہی 1,90 لچھ یہ معمولی بات نہیں ہے ٹرانسفارمر أکسٕے ؤریَس منٛز خوشخبری دِژ امتیاز صٲبن مگر أڑٕے دِژٕن
پور دن تمہ سٹیڈیم خاطر گئی 40 لچھ. شکریہ. سمارٹ کلاس روم تہد ہائی سکول یہ ہائی سکولس کت باقی صاحب تھی کیا نظم نا دوٚپ مےٚ چیف ایجوکیشن افسرن دوٚپُن ژٕ وَن حظ یہِ وِجن کیٛاہ چھُے ژےٚ مےٚ چھَنہٕ تعریٖف کَرٕنۍ کینٛہہ دوٚپُس کیٛازِ مےٚ دوٚپ کیٛاہ غلطی گٔیو دوٚپُن کٲنٛسہِ نہٕ حظ دِتۍ أسۍ پونٛسہٕ ژےٚ آز تہِ 60 لچھ ترٛٲیِتھ مگر میون سونٛچ چھُ یہِ اگر میٲنِس کِہیٖنۍ بل سُنٛد بچہِ چھُ پران أمِس چھُنہٕ سمارٹ کلاس روم میٲنِس شہر کِس بچس سمارٹ کلاس روم یہ ہیٚکہِ نہٕ تٔمِس مُقابل کٔرِتھ میں کوشش کروں گا اپنے مسائل کے حساب سے میں تہِ ترٛٲے اَمہِ خٲطرٕ 3 لچھ رۄپیہِ انشاءاللہ یہِ تھٲے سمارٹ بورڈ میٲنِس بچس تہٕ شُرۍ ہٕنٛدِس بچس گژھِ کنیکشن پانہٕ ؤنۍ یہِ آن لائن سورُے پرنہٕ نہ مجھے آپ نے مانگا نہ مجھے سکول نے مانگا میں نے اپنے سوچ کے حساب سے دیا امہِ علاوٕ یِتُے یوت نہٕ کینٛہہ تُہۍ چھُو ییٚتہِ گُجر بکروال ہوسٹل تتھ گٔے کوٗشش یہِ کرون شفٹ مےٚ دوٚپ نہ اگر 4 مُلٲزِم توتہِ زن 4 ٹھوٗل کھٮ۪ون ہُتھس توتہِ زن 4 ژۄشوَے دِوان توتہِ زن دۄدس 2 کِلوٗ نِوان بہٕ دِمہٕ ییٚتہِ نۄقصان گژھِ نہٕ کینٛہہ سُہ قۭمتس منٛز چھُ کِراے تہِ چھنہٕ مےٚ پتہ کینٛہہ تمہِ خٲطرٕ تھوٚوُس بہٕ اکھ سمارٹ تِمن تہِ لگہِ تتہِ تہِ سٲنی بچہِ ییٚمہِ علاقہٕ تتھ منٛز چھِ ونتراگٕکۍ تہِ کینٛہہ بچہِ تتھ منٛز چھِ ژیرٕ پٲرِکۍ تہِ کینٛہہ بچہِ تِمن تہِ لگہِ ضروٗرت سُہ گوٚو بیٛاکھ ونتراگس کٔر یِمن ٲس بٔڑ ڈِمانڈ ونتراگ کٮ۪ن لُکن کر بہٕ مُبارک یِہُنٛد ہسپتال آو انکاسس منٛز مگر تتھ تھوٚو تِمو شرط دیوار حظ گژھِ آسُن پتہٕ دیُت دیوار ٹھیکدرن ہٕنٛز کٲرِستٲنی تتھ اوس پرٕ تمہِ خٲطرٕ حظ ترٛٲے حظ پونٛسہٕ تتھ گژھِ گیٹ تہِ تہٕ دیوار تہِ ییٚتہِ حظ ونتراگٕکۍ یِمن اوس نہٕ عیٖد گوٚہُک بنٛدوبست کینٛہہ ییٚلہِ زن بہٕ قٲیل چھُس وحدتُک ییٚلہِ بہٕ قٲیل چھُس یکسٲنیتُک مگر کینٛہہ مجبوٗری سمجھِتھ مےٚ وَنیو نہ عیٖدگاہ شُبہِ کِہیٖنۍ بدلہٕ اگر 1 کِلوٗمیٖٹر 2 کِلوٗمیٖٹر أنٛدۍ پٔکۍ پکو اجتماع گژھِ بوٚڑ آج وہاں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی اور کل کے ڈیٹ میں انشاءاللہ ان کو ایک پنچایت گھر بھی بن رہا ہے کیا اکُے یوت چھُس کرو تۄہہِ گُزٲرِش 7 ہُراونہٕ پٮ۪ٹھ کیجریوالن جشن کوٚر ہم اسی کی تعریف کریں یم بی جے پی راتھ اَسہِ تہس نہ سُن کٔرِتھ سٲنِس جوان سٕنٛز سُہ جذبہٕ سُہ قۄربٲنی سۄ روٗز نہٕ کُنی سون مال جائیداد عصمت کوتاہ کوٚر اَسہِ ختم تتھ نہٕ کٕہٕنۍ لحاظ اور ہمیں بد سے بدتر بنایا گیا تمنٕے سۭتۍ جوڑو أسۍ افواس تِم زن دِین سۄنسٕے کۄل تہِ انن تِم زن انن دۄدٕ کۄل تہِ پزِ اَسہِ تمہِ منٛز چھُن أسۍ چٮ۪مو یِہٕے ژھٔڑٕے تریش مگر اتھ کرو نہٕ کینٛہہ أسۍ کرو اتفاق حظ باقٕے یِمو ییٚتہِ پی ڈی پی کِس صوٗرتس منٛز ووٹ نیوٗ اکہِ بہانہٕ کوٚرُکھ بیٚیِس حوالہٕ اور سُے چھُ وجہ تِم ژٲنِکھ سیکٹریٹ اور اکھ سٲنۍ یِم حق تہٕ حقوٗق ٲسۍ تِم چھِ تباہ تہٕ برباد تھٲیمٕتۍ گٔمٕتۍ گورنر راجَس منٛز تمام آرڈر چھِ مےٚ بدلاو جہاں بھی جاتے ہیں وہاں ہمارے ہاتھ میں لہذا تُہۍ چھِو اَمِکۍ ییٚتہِ أسۍ چھِ مُتاثر تہِ تہٕ أسۍ چھِ یہِ سنبھالن وٲلۍ تہِ اَسہِ یہِ گُدروو تہِ اَسہِ یہِ چھُ سنبھالُن تہِ بہٕ کَرٕ یِہے گُزٲرِش وٕنکیٚس چھِ اکٕے تحریٖک گٔے جموں کشمیٖر نیشنل کانفرنس یُس زن یتھ قومس سۭتۍ پکہِ سوشل میڈیاہٕکٮ۪ن یِمن کھوکھٕ یِم چھِ آسان تِم نہٕ تِم بنٲومٕتۍ یِمن چھُ آسان پونٛسہٕ زیننہٕ ترٕ خبر وَننہِ راتھ اوس اَتہِ أسۍ میٖٹنٛگ منٛز اَسہِ چھُ أکِس ایم ایل اے صٲبس بچس پگاہ خانٛدر مےٚ چھُ سالس گژھُن تور فاروق شاہ صاحبس أمۍ ووٚن بُزرگ انسان دوٚپُس تٲرۍ گٔے صٲب دوٚپُن نہ حظ یہِ چھُ وۄنۍ 6 بجہِ تام تہٕ صحت چھُم نہٕ ٹھیٖک کینٛہہ مےٚ چھا اجازت دوٚپ حظ دِ دوٚپُکھ تاری گامی بنٛد گٔیا یِہوے میٖڈیا چھُ ییٚتہِ میٖڈیا گوٚو سُہ میٖڈیا چھُ امپاٹنٹ پِلر میٖڈیا چھُ رول مگر میٖڈیا پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فون چھُنہٕ میٖڈیا بہٕ کَرٕ یِمن سوشل میٖڈیا چلاون والٮ۪ن تہِ گُزٲرِش بہتر چھُ پنُن قوم چھُنہٕ گُمراہ کرُن کینٛہہ تُہۍ تہِ چھو ذمہٕ دٲری اگر یِتھ پٲٹھۍ وَنان چھُ ییٚلہِ اکھ تیوٗر گژھان دٔریاوس پتہٕ چھُ ہتُک ہتھ گژھان دٔریاوس شیٖپ مینٹیلٹی چھنہٕ بنان ہاں تُہۍ چھُو کرُن یہِ حظ یہِ تُہۍ چھُو کرُن اوبجیکشن کُنہِ چیٖز آپ کرو ایش کرو تو آپ کا حق بنتا ہے تُہۍ چھُو نہٕ کُنہِ چیٖزس سۭتۍ اتفاق اَسہِ تھاوان آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں تتھ تہِ نہیں اعتراض کینٛہہ مگر غلط بیانی کرنا مجھے لگتا ہے اچھا نہیں ہے
ये तस्कर ज़ाहिर समझ मुबारक। तो अपना नाम बताइए और ये बताइए, आज आपके इस इलाके में MLA शांगस रियाज अहमद खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें बहुत सारे वर्करान और गांव के बहुत सारे अजीज़त लोगों ने शिरकत की है। क्या क्या डिमांड थी आप लोगों की और क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम गुलाम रसूल ख़ान है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता हूँ और एक ओहदेदार भी हूँ। आज हमारे MLA साहब अलहाज एडवोकेट रियाज अहमद ख़ान साहब ने यहाँ मीटिंग बुलाई है। इसमें तमाम जो ये करेवा रंबेरपोरा है, तमाम अरकान नेशनल जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ शिरकत की और बहुत सारे मसाइल यहाँ ज़हर बहस आए। सिर्फ़ इलाके ये करेवा जो रंबेरपुरा है, करेवा रंबेरपुरा, इसके डेवलपमेंट के लिए। बाकी हमने एक ही दफ़ा अहद किया है कि हम ऐसे ईमानदार एडवोकेट रियाज अहमद ख़ान साहब के साथ वाबस्ता हैं, हमेशा इनके साथ शाना बशाना काम करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाकर इसके हाथ मजबूत करेंगे। क्या डिमांड थी आप लोगों? डिमांड हमारी थी पहले वाटर सप्लाई, पीने का पानी। दूसरी डिमांड थी हमारी, यहाँ एक अस्पताल चल रहा है NTPHC, हाँ, वहाँ उसकी फेंसिंग होनी चाहिए। नंबर 3 फ्रूट मंडी। नंबर 4 हाई अपग्रेडेशन ऑफ हाई स्कूल, बिल्कुल हाँ। नंबर 6 कंस्ट्रक्शन ऑफ प्ले ग्राउंड। नंबर 6 फ्रूट मंडी तो मैंने बोला है। मैग्डमाइजेशन ऑफ रोड्स, ये भी एक अहम मसला है। लेकिन सबसे पहले हम अपने MLA साहब से गुजारिश करते हैं, ये हमारी दीरीना मांग है, हमारी जद दादू ने भी ये मांग की है, ये दीरीना मांग है। तकरीबन हमारे जो परदादे हैं उनकी डिमांड भी थी ये वाटर सप्लाई, लेकिन हाँ, नहीं हुआ है अभी तक नहीं हुआ। हाँ, एक वाटर सप्लाई चल रही है जो कि मरहूम शेख या क्या बोल रहे हैं इसको, मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग साहब ने दी है, वही आजकल चल रही है। अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत करे। वही बात ये यहाँ पे है कि बात ये है कि आपने कहा कि बाप दादाओं की डिमांड थी वाटर सप्लाई स्कीम की, लेकिन अभी तक जो है अभी तक इस गांव ये डिमांड पूरी नहीं दिया गया है। वाटर सप्लाई स्कीम इस पे है ही नहीं। क्या आपको लगता है, भरोसा है MLA साहब पर? इंशाल्लाह भरोसा है, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हालात वाक़अत ऐसे ही है, ये सबको पता है। अलबत्ता हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला के फजल करम से ये काम होगा। अपना नाम बताइए और ये बताइए, आज आपके इलाके में बहुत बड़ी एक मीटिंग मुनक़द हुई है जिसमें एडवोकेट रियाज अहमद खान साहब ने शिरकत की है, बहुत सारी डिमांड रखी गई है। क्या तवक्को रखते हैं आप MLA साहब से? जी, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है, मैं इधर ही कैरीबल का बाशिंदा हूँ। तो आज हमने अपने मोअज़्ज़ज़ MLA साहब को यहाँ पे बुलाया था। बहुत सारे काम थे, बहुत सारे हमारे पेंडिंग काम है, कुछ काम हो गए हैं, कुछ अभी करने बाकी है। तो उसी सिलसिले में आज हमने उनको दावत दी थी कि वो यहाँ पे आए। ख़ासकर हम उनका शुक्रिया अदा करना था इस बारे में कि हमारे यहाँ गांव में जो पावर की क्राइसिस रहती थी, जैसे आपको खुद पता है कि कितनी क्राइसिस रहती है यहाँ पर पावर की, उसकी वजह थी यहाँ पे हमारे पूरे इलाके में एक ही जो है पैनल चलता था। तो उसके लिए आज रियाज साहब ने यहाँ पे 12 लाख रुपया का जो एस्टिमेट था उसको सैंक्शन करा के 12 लाख रुपया फराहम किए, और उसी सिलसिले में आज हम उनका शुक्रिया अदा किया यहाँ पे, और ये प्रॉब्लम जो हमारी है वो दूर हो गई है। और बाकी जो और सारे प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे पानी का मसला है, और दूसरी बात प्ले ग्राउंड के लिए आज रियाज साहब ने यहीं पे ऐलान किया 2 प्ले ग्राउंड के लिए, एक के लिए 3 लाख और दूसरे के लिए 40 लाख रुपया। तो वो भी एक हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, धीरे न डिमांड थी। तो आज वो भी हमारी वो जो डिमांड है वो पूरी हो गई। तो उसके लिए भी हम रियाज साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं गांव में, बहुत सारे काम है जो भी पेंडिंग है। तो उसी सिलसिले में रियाज साहब ने यहाँ पे आपने जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जो वर्कर है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के और बाकी जो मुअज़्ज़ज़ हज़रात हैं हमारे गांव के, उन सब को बुलाया था ताकि वो इस गांव के बारे में जो भी मतलब हमारे पास जो इशू है, मसले मसाइल है, वो आपने MLA साहब के पास रखे ताकि उनका अजाला हो सके। शुक्रिया। आज आपके इस इलाके में जहाँ पे आपने बहुत सारे वादे किए हैं लोगों से, आज आपने यहाँ पे मीटिंग बुलाई है, बहुत सारे लोगों ने शिरकत की है,
कुछ डिमांड्स ऐसी है इनके बाप दादाओं ने रखी है। पानी का मसला है, अभी तक हल नहीं हुआ है। चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे रह चुका है, जो पिछली सरकार थी महबूबा मुफ्ती की, चीफ मिनिस्टर भी वादा किया लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आपसे तवक्का है इनकी, क्या वो तवक्का पूरी हो जाएगी इनकी? आपने कहा कि आपने वादे किए थे, ये भी कहना था वादे वफा भी हो गए, जी बहुत सारे वादे पूरे भी हुए गए। ये आज आउटरीच प्रोग्राम था, केरीबल को हमने चुना था, करेवा के लोग जिसमें गोपालपुरा, रामपुरा और किरीबल, मंत्रा के लोग और चकिशर दास के लोग थे, जिनको हम चीदा साथियों ने यहाँ बुलाया और डेवलपमेंटल वर्क्स के बारे में बात की। और उसके अलावा कल जो मीटिंग हुई उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई, क्योंकि उसमें एक बड़े कदम उठाने हैं। उन इक़दाम के साथ लोगों का चलना बहुत ज़रूरी है। रहा सवाल यहाँ के मसलो मसाइल का, वो मैं पहले दिन से जानता हूँ और मेरी कोशिश है कि उन मसाइल की तरफ ध्यान दिया जाए और हुकूमत को मजबूर किया जाए, इन जायज़ मुतालबात को पूरा किया जाए। जहाँ तक आपने पानी की बात की, तो अवलीन फुर्सत में मैंने जो रुका हुआ यहाँ का प्रोजेक्ट है उसके लिए काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हुकूमत बागुज़ार भी है। हुकूमत खारिज करने में थोड़ी बहुत हमें दुश्वारी आ रही है, क्योंकि साहब का किसी ठेकेदार के साथ हिसाब है, वो पूरा होने जा रहा है। इंशाअल्लाह हम इस बस्ती को पानी भी देंगे और बिजली के हवाले से भी अपग्रेड करेंगे, अस्पताल के हवाले से, यहाँ के रोड्स के हवाले से। और आप खुद देखते हैं कि यहाँ के रहने वाले हैं आप और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप पर हमें फ़ख्र है, नाज है। आप लोगों के जो भी मसाइल है वो अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाते हैं, हमारे तक पहुँचाते हैं। आपको भी मालूम है कि किस हद तक यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, जो मुझे लगता है किसी ने आज तक यहाँ नहीं किया। मैं ये खुद नहीं कह सकता हूँ, शायद आवाम कहेगी कि वो यहाँ हो रहा है और आने वाले दिन यहाँ एक खुशी का ये पैगाम लेकर आएंगे। तो इंशाल्लाह जो भी यहाँ के मसलो मसाइल हैं उनको हल करेंगे। यहाँ के बच्चे परेशान हैं, ड्रग्स की ओर लगे हुए हैं, इनको प्ले ग्राउंड नहीं है। क्या ये तवक्का रखेंगे कि आप वादा करते हैं इनसे कि प्ले ग्राउंड यहाँ पे? मुझे उम्मीद थी कि आप पहले ये मुझे मुबारकबाद देंगे, मेरी हुकूमत को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को मुबारकबाद देंगे कि इस बस्ती के लिए एक स्टेडियम बनाने के लिए हमने पहले 40 लाख रुपये वागुजार किए हैं। ये कोई मामूली रकम नहीं है। यहाँ दो चीफ मिनिस्टर एमएलए रहे हैं, कभी एक पैसा खर्च नहीं किया है। मैंने आज तक सीडीएफ में तकरीबन 31.5 लाख यहाँ खर्च किए हैं और करने जा रहा हूँ। इनको किसी चीज़ की कमी नहीं रखेगी। इस बस्ती को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ये नेगलेक्ट हुई है पिछले 30 सालों से। यहाँ बड़े बड़े नुमाइंदा आए, बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन ने यहाँ राज किया, यहाँ बड़े बड़े वज़ीर लाए, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। आज आप जाइए, मैदान में जाइए, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है पिछले सालों का और इस साल का मुकाबला करें। इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद जवाब मिलेगा। शुक्रिया सर। थैंक